Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred vama je mehanička tastatura Wata K580 RGB od proizvođača Redragon. Ono što je interesantno kod ove tastature je to da je vodootporna i da ne skuplja prašinu. Redragon Wata je gamerska tastatura sa plavim mehaničkim switchevima visokog kvaliteta, a u pakovanju se dobije i 8 rezervnih. Povezivanje ove tastature je preko USB kabla. Posjeduje full color RGB LED osvjetljenje sa 18 režima rada, dok bočno osvjetljenje ima 5 modova. Podešavanje, odnosno intenzitet svetla se reguliše preko kontrolnog točkića. Na ovoj tastaturi se nalazi 5 programabilnih makrotastera. Sada možete podešavati svaki taster zasebno i bez instalacije softvera. Cenu ove tastature možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete kupiti u Game Centru.